जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्कार साथी मित्रों, हूँ छूं रावण वडोदराथी अने आज एक विडियो बतावा जई रह्यो छुं। विडियोनी अंदर एवुं छे कि भाई मैं कॉपी पेस्ट ज मार्यो छे। एवुं ना कहेता कि भाई निलेशभाई के एआई जनरेट कर्यो छे के हुं छे, पण मैं कॉपी पेस्ट मार्यो छे, बरोबर। ए हुं एक्सेप्ट करूं छुं अने ए वस्तु जे ए रियल छे, कोई एआई जनरेट विडियो नथी, हुं बनावतो पण नथी अने जे छे सत्य छे। जरा जोजो विडियोनी अंदर, केम के नदीनी अंदर मच्छीना कदाच 2-4 हाडका के पेला मुर्गीना हाडका पड़ी जाए तो नदीनी आस्था होय एने कांई नहीं थतुं, पण माणसोनी आस्था दुभाय छे अने एना विरुद्धमां केस थाय छे। माताजीना माछली खवडाववामां आवे छे, एनो भोग धराववामां आवे छे। तो हवे कया माताजी छे के भाई माछलीनो खोराक खाय छे? पाछा ए जे पुजारी जे देवता छे ए माताजीने तमे पाछा माछली धरावो छो, थाळ धरावो छो, माताजीने मोढे अडाडो छो, मंदिરની અંદર આવે છે। તો આવી એક જ ધર્મની અંદર ડબલ દોગલા વૃત્તિ કેમ? મને તો કંઈ ખબર નહીં પડતી। કદાચ મારી પાસે બુદ્ધિ ઓછી છે, અમને આવી બધી બુદ્ધિ ના હોય કે ભાઈ ધર્મ શું કહેવાય, માતાજીને જે ખાવું હોય એ સ્પેશિયલ ખવાય કે તમે પૂજારી કે એ જ તમારે ખવડાવવાનું। આવું મારી પાસે તો નોલેજ નથી, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક અમારી બુદ્ધિ એવું હાલે ને કે ભાઈ માતાજી માછલી ખાતા હોય તો મુર્ગી ખાતા હોય, અને મુર્ગી ખાતા હોય તો આજે કદાચ મુર્ગીના ટાંકા કદાચ પાણીમાં ગયા હોય તો વાંધો શું છે? આપણને તો કંઈ ખબર નહીં પડતી, પણ જરાક વિડીયો જુઓ તો કદાચ ખબર પડે તો કમેન્ટ કરજો અને એ લોકો સુધી પહોંચાડજો। થોડોક વિડીયોને શેર કરજો તો કદાચ એ લોકો સુધી ખબર પડે। કદાચ એ લોકોને ખબર નહીં કે માતાજી તો મચ્છી ખાય છે, તો આ લોકોની આસ્થાઓને કેમ ત્યાં ઠેસ નથી પહોંચતી? કદાચ જોજો, દોગલું વલણ છે એટલા માટે બતાવું છું। બાકી જે લોકો એવું કહેતા કે ભાઈ દેવી દેવતાઓ છે અને માંસ મટન ના ખાવાનું હોય, લોકો દેવી દેવતાઓ ના ખાતા હોય, તો આ શું છે? જરાક તમે વિડીયો જુઓ અને પછી કમેન્ટ કરજો અને એ લોકો સુધી પોગાડજો। કદાચ એ લોકો પાસે ધર્મનું જ્ઞાન નથી, પૂજારી પાસે વધારે પડતું જ્ઞાન છે, કે કદાચ પૂજારી અવળા રસ્તે જાય છે। કારણ કે હમણાં પણ આપણે અંબાજીની અંદર, આપણે જે ગિરનાર પર્વતની ઉપર જે અંબાજી માતાના મંદિરમાં લોકો મુર્ગી ખાતા હતા, તો મને એવું ક્યાંક ને ક્યાંક લાગે કે ભાઈ એણે ક્યાંક ને ક્યાંક ભોગ તો ધેરો જ હશે ને। ભલે ને વિડીયોના માધ્યમથી ના આવ્યું હોય, પણ પોતે ખાતા તે આવ્યું હતું। પણ માતાજી ખાય છે, હું તમને બતાવું છું। હવે માતાજી ખાય છે કે પૂજારી ખવડાવે છે કે કઈ પરંપરાના ભાગરૂપે ચાલ્યું આવે છે, જરાક તમે જુઓ, વિશ્લેષણ કરો, મગજથી વિચારો, પછી આપણે આગળ પાછી કંઈક ચર્ચા કરીશું। જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય। વિડીયો જોવાનું ભૂલતા નહીં, વધારે નથી, ખાલી 2 જ મિનિટનો છે। તમારી રાય દેવાનું પણ ચૂકતા નહીં અને કોઈ પોતાના સંસ્કાર ના બતાવતા, નહીંતર મારો નંબર આપેલો જ છે, ગમે ત્યારે તમે તમારે ફોન કરી લેવાનો। જય ભીમ। ओम संगाय श्रवणाय सायदाय भास्वनाय विष्णुनाय वेदन निवेदायामि अक्कब भैरव सहिता वै उग्र तारा देवता वै पूजनम अहंगे परमेश्वरी ओम ए मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी जगपूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अनेक कष्ट করে তোমায় রান্না করেছে মা। ওম গঙ্গায় শ্রবণায় সাইদে সাপরিবেশ আবাসে মিষ্টান্ন বিদান অক্ষব ভৈরব সহিতা ওই উগ্র তারা দেবতা ওই পূজা নম হঙ্গে পরমেশ্বরী ओम संगाय श्रवणाय सायदाय सपरिवाराय सवासंकृत महाकाल भैरव सहिता वै उग्र तारा देवता वै तारा पूजन भंग परमेश्वरी ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी जत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं तवार्चने चरणे विकृतं भुक्ता पतितोऽहं भवान्नवे ओम प्रसीद भगवतं प्रसीद भक्तवत्सले। মনে মনে আমার সঙ্গে মনে মনে নাম বলুন। তারা দেবতা ওই তারা মা, ভক্তের বাসনা পূর্ণ করো মা, সবার মঙ্গল করো। হরে কৃষ্ণ। উগ্র তারা দেবতা ওই পূর্ণ করো। উগ্র তারা দেবতায় নমঃ। ওম শঙ্কর পিতার সিদ্ধা সন্ত পূর্ণ সরেশ মা, অনেক কষ্ট করে তোমায় রান্না করেছো মা। ওম গঙ্গায় শ্রবণায় সাইদে সাপরিবেশ আবাসে মিষ্টান্ন বিদান অক্ষব ভৈরব সহিতা ওই উগ্র তারা দেবতা ওই পূজা নম হঙ্গে পরমেশ্বরী মঙ্গলময়ী তারা মঙ্গল করো অক্ষব ভৈরব সহিতা ওই উগ্র তারা দেবতা ওই ভাষ্যামান মিষ্টান্ন আমান্নং নৈবেদ্যং নিবেদয়ামি মিষ্টান্নং অক্ষব ভৈরব সহিতা ওই উগ্র তারা দেবতায় নম। চল এটা ফুটো। ओम संगाय श्रवणाय सायदाय सपरिवाराय देवता वै हिंसे हिंकर देवताय माँ
মা জগৎ জননী কৃপাময়ী তারা দেবতানো বরদাগর সুয়াচকাল বরদাগর সংখ্যা চলো সুস্থ শরীর কামনাও সর্ববাধা দেবতায় না নিয়ে এসো। ওং সংকল্পিতার সিদ্ধাসন্ত পূর্ণসন্ত মনোরথ শত্রুনায় বৃদ্ধি নাশায় চ মূর্তি নায়োদয় মম ওং মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং প্রবর্তনে চরণে বিকৃতং ভুক্তা পতিতাহং ভবান্নভে ওং প্রসীদ ভগবতম্ব প্রসীদ ভক্তবৎসলে প্রসাদেনং কুরিমে দেবী দুর্গে দেবী নমস্তুতে ওম চন্দ্রাকে নিশ্চয় দেবতা তারা মা জয় ভবতারিণী মা শান্তিদায়িনী।